Mancing guys, mancing dinding. Allah la ilaha wal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, kita lagi ekspor di kolam pemancingan. Konon di sini banyak penampakannya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah la ta'ulu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yafa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sana ada suaranya guys, di sana nggak tahu itu suara apa, ada suara kayak benda jatuh. Tak kira kuntilanak guys, ini tak kira kuntilanak. Ayo kita coba ke sana guys. Takutnya di sini kalau ada ular kan. Banyak pohon singkong. Konon di sini sering ada penampakannya. Itu seorang pemancing sering diganggu kalau lagi mancing. Ya Allah, merinding di sini. Astagfirullahaladzim.
muter. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar,